Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Bandha चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से शिव ज्ञान हृदय प्रकाशिता शिव ज्ञान हृदय प्रकाशिता शिव ज्ञान
अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে वेदे गाय जाहार चरिता वेदे गाय যাহার চরিতা वेदे गाय जाहार चरिता वेदे गाय যাহার চরিতা श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার लोकनाथ लोकेर जीवन লোকনাথ লোকের জীবন लोकनाथ लोकेर जीवन লোকনাথ লোকের জীবন हा हा प्रभु कर दया दे हमरे पाद छाया প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া हा हा प्रभु कर दया दे हमरे पाद छाया প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া एबे जाज घुसु त्रिभुवना এবে যাই বসুত্রী ভুবনা एबे जाज घुसु त्रिभुवना এবে যাই বসুত্রী ভুবনা श्रीला प्रभुपाद पतित पावना প্রভুপাদ পতিত পাবনা जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ प्रभुपाद 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 জয় জয় প্রভুপাদ 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 Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.